नमस्कार सांग माने मु लिपि आपण मानकु स्वागत करुछि आजिरो वीडियो सांग माने आज तो संडे चलंतु चुना माछ तरकारी टिके करिबा। सेथि पई प्रथमे मु चुना माछ को भलो भाबरे धोई देइकरी सेथिरे सोरष तेल लूण और हळदी गोळे नेली। तापरे देखंतु सबको भलो भाबरे अपन हाथ रे मिसि सरला परे एटा जो महुराडी माछ कहउछन सेटा महुराडी माछ। तापरे कड़े रे मु किछि सोरष तेल पकै नेली। सोरष तेल पकै सरला परे भलो भाबरे कड़े के एभली भाबरे चारिआडे करनेली जेम तेलडा सब भलो भाबरे लागि जिवो। माटी कड़े रे बहुत जल्दी भाजी थाए आ भलो भाबरे पूरा दुई साइड भाजी थाए माछ जे कोनो जिंस भजा भजी करले मध्ये आपण बहुत भलो भाबरे थाए। आ माटी भी देह पई बहुत हितकर तेनु आपण स्टील किबा माटी व्यवहार करबा उचित। किंतु हमर जो आगरु बासन सब रही जाइछि जेमि सिल्वर सेगुडी को हमें फिंगी परिबा नै तेनु हमें व्यवहार करनोछु परे खराब हे गले आ नुआ किनिया पय अवॉइड करू। देखो वर्तमान माछ को मार साइड गोटे साइड हे गले आ साइड उल्ले उठे देबी। देखो केते सुंदर भाबरे माछ भाजी हे जाइछि। ए भली दुई पट साइड को हमें भलो भाबरे भाजी नबा। माछ को छाणिला भलिया पूरा देखंतु छुआ मन तो भजा माछ खाया को बहुत पसंद करंती। एबे आमे एक सब गोटे जाग काढी नबा। सही कड़े रे आमे आउ किछि सोरष तेल ऐड कर नबा। देखंतु सही कड़े रे किछि तेल पकै नेछि। तेल गरम हे गले सेतिरे संग माने देखंतु वर्तमान हमर तेल प्राय गरम हे आसलानी। सेतिरे किछि पंच फुटन बघार देछि। आपण माने सादा सोरिष किबा जीरा मध्ये बघारि परिबे आ सुखला लंका मध्ये पकै देबे। किंतु मोठी सुखला लंका बदले कंचा लंका दुटी व्यवहार करछि। कंचा लंका को मझिर भांगी पकेबे नहले या फुटी थाए। देखन सांग माने वर्तमान गोटे कटा प्याज एथरे पकै नउछि। प्याज को गोल्डन कलर हेबा पर्यंत आपण भाजी नेबे। सांग माने जदि आपण नुआ मो चैनल ले ताले सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। देखंतु आ वीडियो टी को लाइक शेयर करिया को भी भूलिबेनी सांग माने। देखंतु आपण माने वर्तमान प्याज गुडी को भलो भाबरे गोल्डन कलर हेबा पर्यंत भाजी नेबे। सेपटे मु गोटा मसला जेमति कि जीरा धनिया हमर दालचीनी लंका अदा रसुन आउ पोस्त ए भली सब मसला बाजार में मिलुछि। मिक्स मसलाटा से मसला रो 2 चम्मच बाटी करी नेछि। आको आपण पानी अल्प दे दे करी भलो भाबरे पसी नेबे। मते कोनोसी दुकान रो मसला व्यवहार करना है। दुकान रो मसला को बहुत अवॉइड करे। देखंतु आपण देखि पारथिबे मो तरकारी रो कलर रेड दिसुनी। तो मु जदि कलर बा काश्मीरी चिली पाउडर देबी तरकारी बहुत सुंदर दिसिबो। किंतु किछि आवश्यकता नाही। आमे जेते परिबा हेल्दी जिंस खाइबा आ निजे सुस्त रहिबा।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବାନି, ବାଧ୍ୟ ତ ଖାଇବା ନା, ବାହାରେ ଧର ଆମେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଖାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଟା ପାଇଁ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବୋଲେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜି ଯେଉଁଟା ବିହନ ବା ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଆପଣ ସାଧା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କାଟିକି ତାର ମଞ୍ଜି କାଢ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ବା ରଖିଦେଇକିରି ଆପଣ କିଛି ସେ ଉପର ଛାଲିଟାକୁ ମସଲାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହା କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଟମାଟୋଟି ଆଡ଼୍ କଲା ଆଗରୁ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ଲୁଣ ସହିତ ଟମାଟୋଟି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଷି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ, ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ମାଛ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଛୋଟ ମାଛକୁ ବେସର କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମାଛ ସବୁକୁ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ମସଲାରେ। ମାଛ ପକାଇଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକରି ଆମେ ୟାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହିସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଝୋଳ ରଖାଇନଥାଏ, କେବଳ ଜଷ୍ଟ ମାଛଟା ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଏ ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପାଣି ଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଫୁଟେଇଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆର ମସଲା ପାଣି ସବୁ ମାଛ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଣି ମୁଁ ରଖିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ହୋଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ।